Hello everyone, welcome to Abhith Siksha and this is class 9 science biology. Biology pohi aslo ami and the chapter name is tissues. Upor dekha pai asa sage tissues and this is class number 5 and most probably the last class of this chapter. Thik ase moi last class ote koisilu je animal tissues ami duta bhagot divide kori dim and he karone okoman digholia hobo pare class tu. But it's okay. Hai na? Ami manage korilum. So aji ami ki pohim? Connective tissues pohim and nervous tissues pohim. Connective tissues are the third type of tissue junto animal cells, animal tissue pai, animal body pai, okay? And nervous tissue is the fourth type junto animal body pai. Etia saba. Connective tissue, namote ami gom pai gosu that these are the tissues which connect, okay, one part of the body to the other part. Okay, one part of the other part mane ki hobo pare? Either bone connect koribo pare. Thik ase? Muscle bone connect koribo pare. নহলে it can bind tissues bind koribo pare ঠিক আছে connective tissues এ বস্তু কেটা bind কৰে connective tissues or major function হৈছে support okay মই shortত লিখি থৈছো major function হৈছে support major function ঠিক আছে সৰু সৰু বেলেগ আমি গুটেখিনিত পঢ়িম বাৰু but major function হৈছে support clear আছে under connective tissues আমি 1 2 3 4 5 types of connective tissues pohibo laibo areolar nohole loose connective tissue dense regular connective tissue tar underot tendons or ligaments pohim adipose tissue skeletal under cartilage and bones fluid connective tissue tar under blood or lymph clear ase ei gute khini ami connective tissues or bhitorot pohim etia one by one moi quickly gute khini ki hoy moi koi jam thik ase areolar নহলে loose connective tissues নামৰ পৰাই গম পাইছা যে these are loose ঠিক আছে they are loosely bonded loose connective tissues হয় areolar tissues clear আছে এই areolar tissues বিলাক loose হয় first of all এহেতে skin to muscle connect কৰে ঠিক আছে skin to muscle connect কৰে and তাহাতে কি কৰে organs of মাজত যিমান free space থাকে ন হে free space বিলাকো fill up কৰে areolar tissues areolar connective tissues এই wordটো নাপাহৰিবা যে skin muscle connect কৰে areolar tissues clear আছে function মই সবৰে কাৰণে কৈ নাযাম because তাৰ যোনটো major function হৈছে connective tissue তাৰ হে functionটো হৈছে support clear আছে next about dense regular connective tissues নামৰ পৰা গম পাইছো dense হয় under this type আমাৰ দুটা tissues পঢ়িব লাগিব which is tendons and ligaments এতিয়া সাবা tendons আৰু ligaments they both are strong ঠিক আছে দুইটা strong হয় but এটা elastic হয় ইটো inelastic হয় কোনটো elastic হয় সাবা এটা এটো যোনটো tendons দেখা পাইছা ন okay ligaments আইলা ligaments যোনটো হয় ন এটো elastic হয় আৰু tendons কি হয় inelastic okay মই এটো নিলিখো নহলে বহুত মানে খিচিৰ হৈ যাবগৈ ligaments elastic হয় tendons non elastic হয় clear আছে দুয়োটাই strong হয় but one is elastic the other is non elastic নহলে inelastic এটা কোনে কি কানেক্ট কৰে ligaments এ bone connection কৰে ligaments এ bone connection কৰে আৰু tendons এ muscle bone connection কৰে muscle to bone connection কৰে ঠিক আছে এটো হৈছে tendons এটো হৈছে ligaments দুইটাৰ মাজত difference হদে mostly so difference হদিলে এতিয়া পাৰিবা they both fall under dense regular connective tissue আৰু দুইটাৰ মাজত difference কি হয় elastic non elastic bone connection muscle bone connection clear আছে সব everything is clear okay এটা সাবা হা আমি words use কৰো যে আমি কোন হয় ভৰি টানিছে হয়নে এই যে টানিছে word to যে আছে actually it means ligaments pull ঠিক আছে কেতিয়াবা এই ligaments বোৰ elastic হয় ঠিক আছে আৰু তাহাতে bone connect কৰে sometimes কি হয় ligaments যেটা basically pull হৈ যায় না when ligaments are pulled then it may lead to sprain clear আছে যা এই sprainer কথা পঢ়িম যেটা ligaments pull হয় it leads to sprain clear তাৰ পিছত চাবা adipose tissues are aggregates of fats ঠিক আছে aggregates of fats মই shortত অকল fat বুলি লিখি থৈছো
they are aggregates of fats আৰু adipose tissue কি কৰে adipose tissue তাহাতে skinৰ তলত থাকে they are present below the skin they are present লিখিব লাগিব জানো আচ্ছা লিখি দাও বাৰু they are present below the skin আৰু adipose tissue কি কৰে তাহাতে shock absorbers নহলে insulators হিচাপে কাম কৰে okay তাহাতৰ ওচৰত বহুত fats আছে okay fats বিলাকে shock absorber নহলে insulator হিচাপে কাম কৰে এই fats বিলাকে and since adipose tissue is made up of fats সেইকাৰণে adipose tissue act as shock absorbers and key and insulators clear next I have skeletal tissue নামটো শুনি গম পাইছা যে যোনটো আমাৰ skeletal system আছে সেই skeletal systemত এই skeletal tissues আমি পাওঁ under skeletal tissues আমি দুটা টাইপ পঢ়িব লাগিব one is cartilage one is bone again দুইটাই strong হয় দুইটাই solid হয় but যোনটো bone হয় ন it is non flexible bone is non flexible and যোনটো cartilage হয় cartilage is flexible clear আছে cartilage is somewhat cartilage বেছি flexible নহয় আমি এনেকৈ bend কৰি দিব নোৱাৰো cartilage is somewhat flexible bone is non flexible okay দুইটাৰে ফাংশন কি হৈছে support cartilage আমি কত পাম we find it in place such as ear pinna ঠিক আছে এই border টোত এ কি হয় আমি এনেকে কি কৰিব পাৰো bend কৰিব পাৰো হয়নে নহয় so this entire thing is cartilage আমাৰ nose or tips হয়নে nose or tips that is cartilage bones or কথা I don't think মই তোমালোকক ক'ব লাগে bones আমি কত পাম the exoskeleton ঠিক আছে exoskeleton is made up of bones আৰু ইয়াৰ major function হৈছে mechanical support and strength clear আছে তাৰ পিছত পঢ়িব লাগিব fluid connective tissue নামৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে it is fluid in nature হয়নে নহয় fluid হয় তাৰ আন্ডাৰত আমি পঢ়িম blood and lymph bloodৰ যোনটো liquid part হয় না হে liquid part টো plasma বুলি কয় okay blood plasma হে liquid part টো plasma বুলি কয় এই plasma তিনিটা বস্তু ফ্লোট হৈ থাকে আচ্ছা এটো চাৰিটা হৈ গল তিনিটা বস্তু ফ্লোট হৈ থাকে we have RBC মানে red blood cells we have WBC মানে white blood cells and we have platelets okay red blood cells কিয় হয় because of the presence of hemoglobin okay which is an oxygen carrying কি হয় oxygen carrying compound হয় hemoglobin present আছে সেই কাৰণে RBC বুলি কয় red blood cells বুলি কয় and your main function to hoise transportation of oxygen and carbon dioxide WBC is white blood cells WBC is responsible for our defense system okay our immunity system our defense system karone responsible hoy WBC aru platelets e ki kore blood clotting ot help kore clear ase blood clotting ot help kore platelets next আমি পঢ়িব লাগিব lymph okay এটা চাবা হা মই গুটেখিনি বস্তু short কে কৈ গৈছো this is only the class overview আমাৰ বাকিখিনি ক্লাছত okay বাকি মই যিমান স্লাইডছ আনিছো সি বহুত স্লাইডছ আছে এই বাকিখিনি ক্লাছত আমি কি কৰিম গুটেখিনি পইণ্ট each and every point আমি ডিটেইলছত এক্সপ্লেইন কৰিম ডিটেইলছত পঢ়িম this is only the overview next পঢ়িম আমি lymph কি হয় lymph is colorless ঠিক আছে lymph either yellowish নহলে colorless form ot pam and it is known as extracellular fluid kyo because cell or bhitor nohoy bahirot flow hoy extracellular fluid buli koa hoy lymph has lymphocytes which is WBC and it is responsible for transportation and defense clear this is everything about fluid connective tissue etia in nervous tissue is our fourth type of animal tissue jonto ami porhibo lagibo nervous tissues or kam hoise to transmit information nervous tissue ৰ কাম কি হৈছে to transmit information okay মই short লিখি দিছো তোমালকে ফুল লিখিবা transmit information transmit কৰে transmission হৈ থাকে ঠিক আছে কোনে কৰে nerve tissues ত nerve cells আছে হে nerve cells বিলাকক neurons বুলি কয় and neurons ৰ তিনিটা part আছে neuron মানে এটা নিউরনত তিনিটা পার্ট আছে পার্ট কেটা আহে এক্সামত ঠিক আছে we have the cell body কোড লিখো এখিনি সবতে লিখাই হৈ গৈছে let me rub this part হা এই গুটেখিনি পার্ট মই মুছি দিছো I hope তোমালকে এখিনি নোট ডাউন কৰিছা
আচ্ছা ঠিক আছে জেগা উলাই গৈছে ধুনিয়া কয় neurons have a cell body neuronor part number 1 a cell body jot amar nucleus aru cytoplasm thakibo এই cell body ৰ পৰা branching হয় এনেকৈ branching হয় ঠিক আছে cell body ৰ পৰা এনেকৈ branching হয় এই branching or aru further branches হয় aru further এনেকৈ branches থাকিব ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা further branches থাকিব মই অকাটো ভাল হোৱা নাই বাট তোমালকে খালি বুজিবহে লাগে ভাল ডায়াগ্ৰাম মই বাকি স্লাইডছত লৈ আনিছো এতিয়া খালি ৰাফ ডায়াগ্ৰামটো চাই ল এই branches বিলাকক এই একেবাৰে end branches বিলাকক dendrites বুলি কয় part number 1 is the cell body part number 2 is the dendrites dendrites ৰ কাম হৈছে to receive information clear এই cell body ৰ পৰা দীঘলীয়া এডাল branch যাব ঠিক আছে দীঘলীয়া এনেকুৱা ফাইবাৰ বা ব্ৰাঞ্চ যাব হেডালক নিউৰন ফাইবাৰ নহলে এক্সন বুলি কয় সো আৱাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট ইজ এক্সন ক্লিয়াৰ আছে এই এক্সনৰ এন্ডত আকো ব্ৰাঞ্চিং হয় হেতুক টাৰ্মিনাল ব্ৰাঞ্চিং বুলি কয় এনেকৈ আকো ব্ৰাঞ্চিং হয় ঠিক আছে এনেকৈ আকো ব্ৰাঞ্চিং হয় হে ব্ৰাঞ্চিংৰ এন্ডছত ঠিক আছে এটা কেমিক্যাল সিক্ৰেট কৰে which is known as a neurotransmitter chemical এটা সিক্ৰেট কৰে এই কেমিক্যালটোৱে সাবা ডেন্ড্ৰাইটছে ইনফৰমেশন লয় সেল বডি লৈ আহে এক্সনৰ থ্ৰু দি যায় তাৰ পিছত কি হয় এই টাৰ্মিনাল কি বুলি কয় ব্ৰাঞ্চ এন্ডস বিলাকলে যায় হে এন্ডস বিলাকে এটা neurotransmitter chemical এটা সিক্ৰেট কৰে যোনটো ৰিসিভ কৰে বাই দা নেক্সট নিউৰন এখনিতে আৰু এটা নিউৰন এনেকৈ কানেক্ট হৈ থাকে হে নেক্সট নিউৰনৰ ডেন্ড্ৰাইটে ৰিসিভ কৰে এনেকৈ ট্ৰান্সমিশন অফ ইনফৰমেশন টেক্স প্লেস দিস ইজ আ শৰ্ট ওভাৰভিউ ঠিক আছে গুটেখিনি বস্তু আমি ডিটেইলছত পঢ়িম সো দিস ইজ দা শৰ্ট ওভাৰভিউ টপিকস খিনি ভালকৈ চাই লোৱা টেক আ লুক এন্ড উই উইল বি মুভিং অন উইথ দা ডিটেইল ক্লাস চাইছা হৈ গৈছে সো এতিয়া আমি পঢ়িম নাম্বাৰ 3 কানেক্টিভ টিস্যু These cells are living connective tissues or jihe cells ase the cells are living they are loosely spaced and low in number eto hoise general introduction of the connective tissue thik ase spaces between the cells is filled with a non living matrix atai de fill hoi thake yate uporte ami gom palu that the cells are loosely spaced ঢিলা হৈ থাকে ঠিক আছে হে ঢিলা স্পেসেস বিলাকৰ মাজত এটা non living matrix থাকে okay non living matrix which may be solid and fluid solid hobo pare নহলে fluid hobo pare depending on the matrix to solid hoy ne matrix to fluid hoy depending on that amar connective tissues bur kenekwa hobo hetu মানে depend koribo okay solid hole we will get connective tissues we will get solid connective tissues for example bones jodi fluid hoy then we will get fluid connective tissues for example blood okay duita bostu discuss karim no need to worry matrix is fibrous in nature and binds other tissues ei jonto matrix hoy na ei matrix to baki tissues ok bind kore the nature of matrix decides the function of connective tissues moi je koisilu nature of matrix ki decide kore connective tissues are functions bor jodi solid hoy we will get tissues like bones jodi liquid hoy we will get tissues like blood clear ase connective tissues e kenekwa body parts ba body parts ba body organs ok connect kore either bone to bone connection hobo pare muscle to bone connection hobo pare nohole tissues ar majot binding hobo pare clear ase aru ami jimane connective tissues pohim na jiman pohim e gute khinite e tinita connection e ami e tinita connection ar majote ami discuss korim thik ase types aba number 1 is areolar nohole loose connective tissue number 2 is dense regular connective tissue number 3 is adipose number 4 is skeletal and number 5 is fluid connective tissue overview ma already gutekhini olop bujai disilo etia details hojja thik ase